Welcome sa Buhay na Bayani Vlog. Tapos ng board number 2. So, sige sir. Okay. Off muna, 3-way. 3-way. On mo ulit. Okay. Dito sa kabila, off. Okay. On mo na. Yan. 3 gang, isa-isa lang. Off mo na, isa-isa. Okay. Okay na yan. Okay na, sige. So, ulit, may nakatapos ng board number 2. So, i-check natin. Sige. Okay. Kabila. Okay, on mo lang. 3 gang. Isa-isa. 1, 2, 3. Off, isa-isa. 3-way. Okay, very good. Okay na, sir. Off mo na. Ay, bunot na, bunot. Yan. Okay. Ang ginawa niya ay board number 2. Sige. Okay. On, breaker. Okay. Off mo muna, 3-way. On mo ulit. On. Off sa kabila. On mo ulit yan. Okay, 3 gang. Isa-isa lang. On. 1, 2, 3. Off muna, isa-isa. 1, 2, 3. Ayan, isa pa. Okay, okay na yan. Naman kay sir, badly board number 2 ang ginawa. So, check natin. Sige, sir. Okay. Breaker, on. Okay. So, 3-way. Okay, kabila, off. On mo ulit yan. Okay, 3 gang. Isa-isa lang. 1, 2, 3. Off mo, isa-isa na, sir. Okay, 3-way. Okay, very good. Okay na, sir. So, ito ulit. Nakatapos ulit si sir ng board number 2. Check natin. Sige, sir. So, next. On. Breaker. Okay. 3-way, sir. On. Off sa kabila. On mo ulit yan, sir. Next. 3 gang, sir. Isa-isa lang. 1, 2, 3. Okay. Off mo na, sir. Isa-isa. 1, 2, 3. 3-way. Okay, very good. Okay na, sir. Off. Ano, sir, ay board number 2. Sige, sir. Okay. 3-way. On. 3-way. Okay, kabila. Off. Off sa kabila. On mo ulit yan. Okay, 3 gang. Isa-isa lang. 1, 2, 3. So, off mo na, sir. Isa-isa. 3-way. Okay. Ulit, may nakatapos na training natin ng board number 2. So, sige, sir. On. Okay. So, 3-way muna, sir. 3-way. On. Yan. Off sa kabila. Okay. On mo rin dyan, sir, ulit. Yan. 3 gang. Isa-isa lang. 1, 2, 3. Off muna, sir. Isa-isa. 1, 2, 3. 3-way. Okay. Very good. Okay na, sir. Off na, sir. Okay. Maraming salamat sa panonood ng Buhay na Bayani Vlog. Lahat tayo ay pwedeng maging bayani.